क्या घाटशिला में बदलाव की लहर तेज हो रही है? जनसंपर्क अभियान में उमड़ी भीड़, टाइगर जयराम महतो ने भरी हुंकार। इस बार बदलाव तय। घाटशिला JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष एवं विधायक श्री टाइगर जयराम कुमार महतो ने आज अपने जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशी रामदास मुर्मू के पक्ष में लोगों से व्यापक समर्थन करने की अपील की। जनसंपर्क कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों का भारी उत्साह और उपस्थिति देखने को मिली, जहां लोगों ने टाइगर जयराम महतो का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये जनसंपर्क अभियान चाड़ी, मिर्गिटाण, कासपानी, काशिये, पाया रागुड़ी, बारविंद, बड़ा खटरी, छोटे खरसी, आमचूड़िया और सुंदर कनाली जैसे कई गांवों में चलाया गया। प्रत्येक गांव में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टाइगर जयराम महतो ने कहा, रामदास मुर्मू एक कर्मठ, संघर्षशील, शिक्षित और युवाओं की उम्मीद हैं। क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो जनता की आवाज बनकर खड़ा हो सके। इस चुनाव में कैंची के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय दिलाए। बदलाव अब दूर नहीं, बस आपका संकल्प चाहिए। वहीं प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने भी लोगों को आश्वस्त किया कि वे क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता पर रखते हुए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए निरंतर काम करेंगे। जनसंपर्क यात्रा के दौरान कई युवा स्वयंसेवकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी अभियान को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई। गांवों में लोगों का उत्साह और समर्थन ये संदेश दे रहा है कि क्षेत्र में राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है और जनता विकास और प्रतिनिधित्व की नई दिशा चाह रही है। ये तो मतगणना के बाद परिणाम स्पष्ट करेगा कि वास्तव में जनता ने किस दिशा का चुनाव किया है। न्यूज डेस्क, बिहान भारत डिजिटल। आज के আমরা সবাই আপনার গ্রামে আসছে। আজকে আমরা এই জন্য এসেছি কি আপনার ঘাটশিলা বিধানসভায় বাই ইলেকশন হয়েছে, উপচুনাव সময় বটে। আর আজকে আপনারাও জানেন কি আমাদের ঝাড়খণ্ডের পরিস্থিতি কি আছে। আজকে আমার 25 বছরের ঝাড়খণ্ড, কিন্তু আমাদের মানুষ, ঝাড়খণ্ডী মানুষ আজ এক কথায় আপনি জানতে পারি টাটা, জমশেদপুর, ধনবাদ, বোকারো, রাঁচি, রামগড় আমাদের মানুষের মান সম্মান। তো আজকে আমরা সবাইকে লাগছে এবার রাজনীতি যে আমাদের পলিটিক্যাল পার্সন আছে ওকে চেঞ্জ করবার দরকার আছে। আজকে 25 বছরের যে লোকগুলা, যে মানুষগুলা পলিটিক্স করছে, ওদের যে মাইন্ডসেট আছে, ওদের যে ভিজন আছে, ওইটা কাজ করছে না আগে আমাদের লাগছে। সেই জন্য আজকে নতুন চেনা যায়, নতুন ক্যান্ডিডেট চাই, নতুন এমএলএ চাই, নতুন এমপি চাই, যে আজ আমাদের রাজ্যকে গতি দিতে পারে। সেই জন্য আমাদের প্রত্যাশী রামদাস মুর্মু দাদা বটে। আর আমরা ছাপটা আপনারা সবাই জানি কেজি ছাপ নম্বর 5 আছে। এবার আপনার আশীষ আমরা চাই, আপনার আশীষ আমরা সবাই চাই। আপনার আশীষে আমরা জিতে নিয়ে রামদাস দাদাকে বিধানসভা পাঠাবো। আর ওইখানে রামদাস মুর্মু দাদা যে আজ আমি ডুমরি বিধানসভা বিধায়ক হই। আর আজ আমি বিধানসভার বদলে যেভাবে যে মতন আমি ডিসকাশন করি, যে মতন যেভাবে আমি মুদ্রাকে ওখানে রাখি, সেইভাবে সেই মতন আমাদের রামদাস মুর্মুরা এইখানে ঘাটশিলার মুদ্রা, কোলহানের মুদ্রা, সিংভূমের মুদ্রাকে বিধানসভার ভিতরে রাখবেন। আজকে সেই জন্য তো পলিটিক্স আছে কি যদি জনতার মনের ভিতর কি আছে, আপনার মনের ভিতর যে দুঃখ আছে, সমস্যা আছে, ওকে বিধানসভার ভিতর রামদাস মুর্মু দাদা উঠাবে, রাখবে আর ডিসকাশন করবে। আর আমাদের যে হক অধিকার, ওই হক অধিকার জন্য ফাইট করবে। সেই জন্য সবাই আমরা অনুরোধ করছি এই 2025-এর বাই ইলেকশনে সবাই আমরা সহযোগ করবি। এইটা আমাদের সংগঠনের অনুরোধ আপনার কাছে। সময়ের অভাব আছে, সবাই ভালো তো আছি না? খাবার খাই নিয়েছি, সবাই খাবার খালি? ঠিক আছে, সবাই ভালো করে থাকবেন। এই মুনিরা পড়ালেখা হয় না, আপনি সবাই ভালো করে পড়ালেখা করবেন। আমরা আপনার ফিউচারের জন্য এখানে আসছি, ওইটার জন্য আমরা এখানে আসছি। এবার পলিটিক্স এই যে লোকগুলা 25 বছরে এমপি এমএলএ আছে, বিধায়ক সাংসদ আছে, ওদের কাজ কিনা এটা সবাই জানছে। সেই জন্য আমরা আসছে যে নতুন খেলার হাতে আপনার যেবারই খেলার দরকার আছে।
আপনার ক্ষেত্রের বিকাশের জিম্মেদারি, আপনার গ্রামের বিকাশের জিম্মেদারি নতুন ছেলের হাতে দেওয়ার দরকার আছে। সেই জন্য আমরা এখানে এসেছি। তো সবাইকে জোহার করছি, সবাইকে নমস্কার করছি। আর এবার আপনার আশিস আমরাকে আপনার আশিস পাওয়া যায়, এইটা আমরা অনুরোধ করছি। সবাইকে নমস্কার, সবাইকে জোহার। মা বন্ধুরা, দাদা ভাইরা ভুলবেন না, 5 নম্বর कैंची था। आपके सपनों की शादी आपके अपने शहर रांची में, जहां 2 दिल मिलते हैं और शुरू होती है एक खूबसूरत यात्रा। रांची हवेली बैंक्वेट हर लम्हे को बनाए यादगार। शानदार सजावट, लाजवाब खानपान और बेहतरीन सेवा, सब एक ही छत के नीचे। रांची हवेली बैंक्वेट टू सोल्स वन ब्यूटीफुल जर्नी। बुकिंग के लिए कॉल करें